जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुनी होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक जो शरह सूद है, जो की पॉलिसी रेट होता है पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पे फिर कमर्शियल बैंक्स आगे लोगों को कर्जा देती हैं, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2.5% कमी कर दी। ये काफ़ी बड़ी कमी है। आज से चंद माह पहले तक जो शरह सूद थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 22% थी। और कोई भी प्राइवेट सिटीज़न जब कर्ज़ लेने जाता था तो उसको 25 से 26% तक जो है वो कर्ज़ा मिलता था। तो ग्रेजुअली इसके अंदर कमी आना शुरू हो गई। आज से पहले ये रेट 17.5% था। अब कल से नवंबर 5 से जो नया रेट लागू होगा वो 15%। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मुकर्रर करदा रेट है वो 15% है। और अगर जब आप अपने कमर्शियल बैंक के पास कर्ज़ लेने जाएंगे किसी भी काम के लिए, तो उसके लिए आपको जो रेट में जो कमी मिलेगी, जो पिछले वाला रेट था उससे कम 2 से 2.5% आपको उसमें कमी मिलेगी। ये इसकी अहमियत क्या होती है इंटरेस्ट रेट की, और किस तरह लोगों की ज़िंदगी में और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये इसकी एक अहमियत होती है। अमूमी तौर पर जब लोगों ने को बड़ा काम करना होता है, किसी ने घर ख़रीदना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, या किसी ने कोई कारोबार करना है और उसको पैसे की कमी है, तो वो बैंक के पास कर्ज़ा लेने जाता है। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट होता है, इस रेट की बेस के ऊपर बाकी जो रेट्स हैं वो मुकर्रर होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्यों कमी की है, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले तक पाकिस्तान में महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार थी वो तकरीबन 38% तक चली गई थी। जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट एक इन्फ्लेशन रेट था, उसमें ग्रेजुअली कमी आना शुरू हुई रेट के अंदर। महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी उसमें कमी आई। और आपने देखा अक्टूबर में 7.2% महंगाई का रेट आया। अभी भी जो कमी की गई है वो महंगाई के मुकाबले में बहुत कम कमी की गई है। 17.5% रेट था, 7% महंगाई का रेट था, तो 17.5 को 15% कर दिया। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप डिपॉजिटर हैं और आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो जो बैंक है, अगर आपको महंगाई का रेट है 7% और बैंक आपको 5% मुनाफा देता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सरमाया है उसमें नेट नेगेटिव 2% की कमी होगी। तो अमूमी तौर पर ये एक तासुर लिया जाता है कि यह कॉन्सेप्ट ये है कि अगर महंगाई की जो भी रफ्तार होगी, जो शरह सूद है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब थोड़ी सी ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, ये इंटरप्रिटेशंस हैं। दुनिया में तो बहुत कम फ़र्क होता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोगों को कर्ज़ चाहिए अपना काम चलाने के लिए, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, अगर किसी ने घर लेना, उसके पास पैसे की कमी, तो बैंक से लोन लेने के लिए, तो पाकिस्तान में इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता रहा है। हालाँकि पाकिस्तान में जो सबसे जो बड़ा कर्ज़ लेने वाला इदारा है ये, या एक ही एंटिटी है, वो हुकूमत पाकिस्तान है। इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में आज भी जो 15% रेट हुआ है मुकर्रर, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के तो बहुत करीब-करीब है। लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो माज़ी की स्टेटमेंट्स हैं उसको उसको नज़र सामने रख कर देखें, तो ये जो रेट आज 15% है, अभी भी ये कम से कम, बहुत भी अगर इनको हाई रखना होता तो 12 से 13% तक इसको लाया जा सकता था। बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्रेजुअल अप्रोच ली है। इन अ वे ये एक लिहाज से ठीक भी है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ने आज अपनी एक बयानिया जारी किया, एलामिया था उनका इस मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अभी कुछ अरसा एक वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो उसके मुख्तलिफ उसके पेसेस आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक स्टेट बैंक का एक उनका ख्याल था कि इस साल महंगाई की जो शरह है, वो बढ़ने की जो रफ्तार है, वो तकरीबन 11.5 से 13.5% तक रहेगी। उसमें उन्होंने कमी कर दी। उनका ये अब कहना है कि इस साल जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार होगी इससे कम होगी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। दूसरी एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इसी प्रेस स्टेटमेंट के अंदर है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहला ख्याल था कि जो पाकिस्तान में शरह नमू है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 3% तक रहेगा इस साल, उसको भी उन्होंने अपवर्ड रिवाइज़ किया, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। 3.5% तक शरह सूद की उन्होंने सॉरी उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की है। लेकिन आखिर में एक वार्निंग भी दी है उन्होंने, और वार्निंग ये है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके जो महसूलात हैं, आपको पता है उसमें अच्छा खासी उसमें कमी आई है। पहले 4 माह के अंदर तकरीबन 190 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल है। तो स्टेट बैंक ने ये कहा है कि अगर हुकूमत
یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو محصولات کا جو اہداف ہیں وہ حاصل ہوں، تو پھر اس کے لیے اس کو ضروری یہ ہے کہ جس رفتار سے ایف بی آر کے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں اس رفتار کو بڑھانا پڑے گا۔ تو اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا آئے گا؟ پھر منی بجٹ آئے گا۔ اگر منی بجٹ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے، وہ رفتار پھر اس طریقے سے کم نہیں ہوگی، اور پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو یا تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر رہی ہے وہ کمی کرنا رک جائے گی، یا پھر مجبوراً اس کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑیں گے۔ تو بہتر یہی ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ اس کے اپنے جو ٹیکس کے محصولات ہیں اس میں اضافہ کرے، نہ کہ کوئی منی بجٹ لے کے۔ اور اس کا ایک اور جو سب سے بڑا جو ایشو ہے جس کا اسی انٹرسٹ ریٹ سے تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت پاکستان سب سے زیادہ قرضہ لیتی ہے پاکستان میں، پاکستان کے بجٹ کا 60% حصہ جو ہے کم از کم وہ جا رہا ہے جو پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر سود ادا کرنے میں۔ تو اگر 1% شرح سود میں کمی ہو جائے تو کم از کم بھی حکومت پاکستان کو 350 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اکانومسٹ اور جو انالسٹ ہیں اور ہم لوگ بھی اس بات کا بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ خدا را اس شرح سود کو کم کریں، لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ نہ بڑھائیں۔ تو آج جو 2.5% کی کمی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم کوئی 850 ارب روپے کے قریب جو ہے، یا 900 ارب روپیہ رفلی جو حکومت پاکستان کی سالانہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں بچت ہوگی۔ بہت بڑا نمبر ہے۔ جتنی دیر بچت ہو رہی ہے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی میں، اتنا ہی حکومت جو ہے ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نیا بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ منی بجٹ نہ لایا جائے، وہ ریلیف دینا چاہیے۔ تو کیا اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کسی قسم کے اس حوالے سے مذاکرات کر لے، اور مذاکرات کر کے کوئی ٹیکس کا جو ہدف ہے اس میں کمی کر لے؟ کیونکہ ابھی تک صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ لیکن حکومت کے اندر اس وقت دو ویوز پائے جاتے ہیں۔ ایک ویو تو وہ ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ انفیکٹو ہے، ان ریئلسٹک ہے، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ویو یہ ہے، اور جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ پروگرام نیگوشیٹ کیا، کہ نہیں، اس پروگرام کو نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جو ان ریئلسٹک پروگرام ہے، اگر آپ اپنی ضد پہ کھڑا رہیں گے تو پھر کیا آپ لوگوں پہ منی بجٹ کا بوجھ ڈالیں گے؟ ابھی ایک جو پازیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوگی، جسے انٹرسٹ ریٹس میں بھی کمی ہوگی۔ تو چوائس حکومت پاکستان کی ہے، چوائس یہ ہے کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں، آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری اوپن کریں، ری نیگوشیٹ کریں۔ نہیں کرتے، اگر اپنی غلطیوں کے اوپر ضد کریں گے، اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر منی بجٹ آئے گا۔